लाइट शो नहीं हो रहा है पेज में, शो हो रहा है। मुझे आवाज नहीं। सॉरी, लाइट नहीं आ रहा है मुझे। तू कहाँ से ओपन किया? एक बार ओपन करता, मेरा लाइट क्यों नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है लाइट कैसे ओपन किया? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? शेयर करते हैं। Hello everyone, Paheli this side from Mahi the House of Elegance. So good evening to all my lovely divas. Puja Pride chole gelo just আর জাস্ট 10 দিন বাকি এই রবিবারের মহালয়া। তো জানি না পুজোর আগে আর কটা লাইভ করতে পারবো, বাট আজকের লাইভটা খুব স্পেশাল লাইভ হবে, খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন থাকবে। শুধু তো দুর্গাপুজো নয়, এরপরে আমাদের দিওয়ালি আছে, ভাইফোঁটা আছে, ফেস্টিভ সিজন সবে শুরু হলো, এরপর বিয়ের সিজনও আছে। তো আজকে তোমাদের রিকোয়েস্ট অনুযায়ী বাজেট কালেকশন, মিড রেঞ্জের মধ্যে দারুণ দারুণ কালেকশন দেখাবো, ঠিক আছে? সো সবাই কাইন্ডলি প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আমার লেট হয়ে গেছে অ্যাজ ইউজুয়াল, কারণ মেয়ে ঘুমোচ্ছিল না, তো সেই জন্যই আমার আরও লেট হয়েছে। তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করবে একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। আজকে লাইভটা কিন্তু দারুণ একটা এপিসোড হতে চলেছে, খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন থাকবে। एंड आई रिक्वेस्ट दोज हु आर ज्वाइनिंग द लाइव प्लीज टू कमेंट अ हाई और हेलो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके डन लिख दीजिए, क्योंकि पॉटलक एंट्री करने के लिए दे आर रेडी। सो लाइक कमेंट शेयर करके डन लिख दीजिए फॉर पॉटलक एंट्री, ठीक है?
সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আমি শেয়ার করিনি এখনো, জাস্ট শেয়ার করবো, আমার লাইভে লিঙ্ক পাচ্ছিলাম না আমি। By the time I'll tell you the booking procedure, I'm wearing a very unique साड़ी। मतलब ऐसे ही किसी को आप पहने ये साड़ी नहीं देख पाओगे। So if you wear this साड़ी, it will be really uncommon and the quality is exclusive and premium। ठीक है, एकदम exclusive series है, quality is very much premium। I am wearing a कांची पट्टू silk साड़ी। It's a कांची पट्टू silk। ठीक है, it's a कांची पट्टू। Guess the price of my sari। Guess the price of my sari। Very good quality, premium range। It's a कांची पट्टू सिल्क साड़ी। ठीक है, तो गेस कीजिए मेरे साड़ी का प्राइस, गेस कीजिए। बहुत सुंदर साड़ी है एंड बहुत ही बढ़िया साड़ी है। সুপ্রিয়া বলছে ফার্স্ট টাইম লাইভ দেখছি, খুব ভালো লাগছে রে। তুই ফার্স্ট টাইম লাইভে জয়েন করেছিস আজকে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। হাই পাহিলি, রেড শাড়িটা পেলাম রে, অপূর্ব। এত রিজনেবল সুন্দর শাড়ি আমি কি আমি করি না তাও বলছি, মানে বুঝলাম না। তুই দিতে পারিস পুরো কারওয়া চাঁদওয়ালা শাড়ি। থ্যাংক ইউ। কোন শাড়িটা নিয়েছিলাম আমি মনেই করতে পারছি না। কলকাতার যে পার্সেলগুলো ডে বিফোর ইয়েস্টারডে ডিসপ্যাচ হয়েছিল, প্রবাবলি বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য কালকে কোনো ডেলিভারি হয়নি কলকাতার পার্সেলগুলো। সো আজকে ডেলিভারি স্টার্ট হয়ে গেছে, সবাই পেয়ে যাবেন। ইটস আ কাঞ্চি পাট্টু প্রিমিয়াম রেঞ্জ। ঠিক আছে, গেস দ্য প্রাইস অফ দিস শাড়ি। ইটস আ কাঞ্চি পাট্টু প্রিমিয়াম রেঞ্জ সিল্ক শাড়ি। গেস দ্য প্রাইস অফ দিস শাড়ি। Okay, by the time I'll tell you the booking procedure, our WhatsApp booking number is 85 সেই লাল শাড়ি রে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, মণিপুরি মাটকালিনেন। খুব সুন্দর না শাড়িটা? ভীষণই সুন্দর না? এটা 2000 अबव प्राइस আছে। এটা प्रीमियम रेंज 1700 1800 में नहीं है। ये प्रीमियम रेंज है। थोड़ा स्क्रीन पे देखिए, देख के ही पता चलेगा सिल्क की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये 1350 वाली कतान की क्वालिटी नहीं है, ये प्रीमियम रेंज कांची पट्टू सिल्क है। ठीक है, सब साड़ी को मिक्स मत कीजिए, सब साड़ी एक ही रेंज में नहीं आता है। फॉर श्योर वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू एट बजट प्राइस, लेकिन दिस इज अ कांची पट्टू सिल्क साड़ी। ये प्रीमियम रेंज की साड़ी है। मैं सब कुछ 1500-1600 के अंदर देती हूँ, मतलब सिल्क साड़ियाँ। ये उस प्राइस की साड़ी नहीं है। दिस इज अ वेरी प्रीमियम रेंज। आप लोग शाइन देखिए, साड़ी का फॉल देखिए, टेक्सचर देखिए। कॉस्ट प्राइस ही नहीं है, इतना कम कॉस्ट प्राइस ही नहीं है। এত কম কস্ট প্রাইসও আসবে না। শাড়িটা ভীষণ প্রিমিয়াম রেঞ্জের শাড়ি। আর কোথাও কি দেখেছেন এখন এই শাড়িটা? হ্যাভ ইউ সিন দিস শাড়ি? মানে এর আগে কাউকে পরতে দেখেছেন এই শাড়িটা? আই হোপ দেখেননি। इट्स अ वेरी अनकॉमन पीस, प्रीमियम रेंज एक्सक्लूसिव सीरीज है। बहुत ही प्रीमियम। देखिए ना, पूरा एकदम प्योर कांची पट्टू जो 20-25 हजार का होता है, सिमिलर लुक्स है, एकदम सिमिलर लुक्स। लाइक कमेंट शेयर करके डन कर दीजिए। प्रियंका इज डूइंग द एंट्री। ममता कटारा डन। एनी मोर लाइक कमेंट शेयर। आज साड़ी है गिफ्ट में, आज एक साड़ी है गिफ्ट में। ओके, মধুচন্দা পাল ম্যাম, আমি দুটো প্রোডাক্ট এখনো পেলাম না। মধুচন্দা আমাকে লাইভে বললে তো আমি বুঝতে পারছি না যে কোন প্রোডাক্টের কথা বলছেন। আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমরা ডেফিনেটলি চেক করবো। বেনারসের প্রোডাক্ট কি? বেনারসের তো 99% ডিসপ্যাচ কমপ্লিট। শুধু ঘাট ওয়ার্ম সিল্ক এই উইকে ডিসপ্যাচ হচ্ছে, তারপরে আশা করি আমাদের আর কোনো ডিসপ্যাচ পেন্ডিং থাকবে না। ম্যাক্সিমাম ডিসপ্যাচ ডান। प्लीज एड शी इज डूइंग, प्रियंका इज डूइंग। आप लोग डन लिख दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करके डन लिख दीजिए इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन पॉटलक।
लाइक कमेंट शेयर करके डन लिख दीजिए। Just a second. I'll tell you the booking procedure. WhatsApp booking number is 8582859378. Payment mode is GPay, PhonePe, bank transfer, Paytm, COD, credit card, पार्ट पेमेंट, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर किसी को लगता है कि अभी डिलीवरी नहीं लेंगे, पूजा के बाद डिलीवरी लेंगे, अभी एक टोकन अमाउंट दे के बुक कर सकते हैं, पूजा के बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में रेस्ट अमाउंट पे करके भी डिलीवरी ले सकते हैं। ऐसे प्रोसेस हमारे पास है क्योंकि ह्यूज बुकिंग करते हैं सब लोग। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि, लेकिन बुक करके कोई कैंसिलेशन नहीं होता है। आफ्टर बुकिंग नो कैंसिलेशन। इंस्टेंट बुकिंग में एक साड़ी बुक करके 2 मिनट बाद कलर एक्सचेंज करना वो भी पॉसिबल नहीं है। हाय पहली, आई गॉट द मल कॉटन साड़ी, द मटेरियल इज ऑसम, थैंक यू। कोहुआ बोरुआ दीदी, थैंक यू सो मच फॉर द ओपन फीडब्যাক। থ্যাংক ইউ সোমা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাইকে থ্যাংক ইউ। শাড়ি দুটো আজ পেলাম, খুব ভালো হয়েছে দুটোই, থ্যাংক ইউ, মোস্ট ওয়েলকাম সৌমি ঘোষ দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা তো তোমার পারচেজের শাড়ি আর একটা পটলাকের গিফট ছিল। সো আই রিকোয়েস্ট এভরি ওয়ান অফ ইউ যারা যারা জয়েন করছেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে ডান লিখে দিন। পটলাক এন্ট্রি ইজ গোয়িং অন টুডে, অলসো উই উইল বি হ্যাভিং পটলাক অ্যান্ড ভ্যারাইটি অফ কালেকশন উইল বি দেয়ার। খুব সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে আজকে। प्योर मॉडल भी है आज, कांची पट्टू प्रीमियम रेंज है। उसके बाद मूंगा की कलेक्शन है, बहुत बढ़िया बढ़िया रेंजेस है। हम लोग क्वालिटी लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, सबको पता है। एंड प्राइस क्वालिटी के हिसाब से हमेशा बहुत कम रेंज में देते हैं। देखिए साड़ी की क्वालिटी देखिए, दिस विल गिव, एंड फॉल देखिए, प्लीट्स देखिए, आपको प्लीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब मैं साड़ी पहन रही थी, विद इन 5 मिनट्स आई ड्रेप दिस साड़ी, एंड जब साड़ी पहन रही थी मतलब साड़ी का फॉल खुद ब खुद हो गई। मत हम लोग ने प्लीट भी नहीं किया, एक हाथ में जस्ट प्लीटिंग किया, साड़ी का फॉल खुद ब खुद हो गया। इतना बढ़िया क्वालिटी है ये साड़ी की। হাই পহলি কাঁথা স্টিচ পেয়েছি, অসাধারণ, থ্যাংক ইউ মুন্দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেনারসের ব্যাগটা এখন আসেনি, ওটা ডেলিভারি কুরিয়ারে সেপারেট পার্সেলে গেছে, দেখো এই উইকেই ডেলিভার হয়ে যাবে। ওটা আমি ডিটিডিসিতে পাঠাইনি, ব্যাগটা পরে এসেছিল, আমার নিজেরই পাঠাতে ডিলে হয়েছে, সবার ব্যাগ ডিলে হয়েছে। 16th বুকিং এর সব ব্যাগ ডিলেড, মানে ডেসপ্যাচ ডিলেড, আই এম সরি ফর দ্যাট। বাট এত হিউজ বুকিং ছিল বেনারসের, 2-2.5 হাজারের ওপরে শাড়ির বুকিং, মানে উইদিন 15 ডেজ আমরা বলেছিলাম কমপ্লিট করবো, বাট ওখান থেকে অনেক শাড়ির মানে স্টিকার খুলে গেছিল, তো এই জন্য বলেছে নেক্সট টাইম থেকে ওরা কার্ড সিস্টেম করে দেবে, তো সেই জন্য অনেক শাড়ি ডিলে হয়েছে পাঠাতে। আরু সোনা ঠিক আছে। চলো ততক্ষণ সবাই লাইক কমেন্ট, আজ পিওর মডেল আছে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে প্লিজ সবাই ডান করে দাও। এন্ট্রি ইজ গোয়িং অন, পটলাক এন্ট্রি ইজ গোয়িং অন। আজকেও কিন্তু আমরা পটলাক খেলবো, দিস ইজ জাস্ট ফর ফান, বাট উই উইল হ্যাভ পটলাক। ঘাট কাতানের কালারটা ফাটাফাটি, হ্যাঁ খুব সুন্দর ছিল তোমার ঘাট কাতান যারা নিয়েছে প্রত্যেকের শাড়ি অসাধারণ ছিল এবার। ওটা ওয়ান অফ মাই ফেভারিট শাড়িজ, খুবই সুন্দর হয় ঘাট কাতান। अच्छा, किसी को कुछ भी क्वेरी करना है आफ्टर लाइव कीजिए, लाइव चलते चलते वी विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू बैक। सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, किसी को कुछ भी क्वेरी करना है डिस्पैच के बारे में, डिलीवरी के बारे में, लाइव के बाद करेक्ट कैमरा जा देखे एग्जैक्ट टाइम। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करके डन कर दीजिए। देखिए पॉटलक एंट्री हैज बीन स्टार्टेड, बहुत सारे नेम एंट्री हो गया, सो आपका भी नेम एंट्री कर दीजिए। लाइक कमेंट, एक लाइक कमेंट एंड शेयर।
আজকে মঙ্গলগিরি আমার কাছে সব কালেকশন আছে, তোমরা যা যা বলবে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে আমি পিওর, দেখো আমি একটা কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক পরেছি, এই সিরিজটা অসাধারণ, একদম পিওরের ফ্লেভার দেবে, এতটাই এতটাই রিচ কোয়ালিটি। তো দেখে কেউ বুঝতে পারবে না কোনো প্রোগ্রামে গেলে যেটা পিওর নয়, এতটা ভালো কোয়ালিটি। দিস ইজ আ প্রিমিয়াম রেঞ্জ এক্সক্লুসিভ কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক, ঠিক আছে। তারপরে আমার মুগা রাখা আছে, সেমি কাতান আছে পিওরে, मोडल আছে, फिर बंधेज আছে পিওরে, एंड उसके बाद क्या है, মাটকা লিনেন আছে। আচ্ছা, সেমিতে আমাদের মোস্ট ভাইরাল ফেন্ডি আছে, তারপরে মাটকা লিনেনের একটা নতুন সিরিজ এসেছে, সেটা আছে, ওটাও অসাধারণ, মণিপুরি মাটকা লিনেনের নতুন সিরিজ এসেছে। জর্জেটস আছে, আর কি আছে, মঙ্গলগিরি আছে, সব আছে সব আছে। সামনে যা অনেক কিছু রাখা আছে, দেখি কতটা কি দেখাতে পারি আজকে। প্রত্যেকটা সিরিজ ভালো হবে, পুজোর আগে একদম দুর্দান্ত কালেকশন দেখাবো। সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও প্লিজ, ইটস আ কাইন্ড রিকোয়েস্ট। ডান লিখ দিয়েছে। পিওর মডেল আগে দেখাবেন, আগে আমার সিরিজ দেখাবো। তোমার শাড়িটা দারুণ, কালার কম্বিনেশনটাও সুন্দর, থ্যাংক ইউ। আমার শাড়ি সিরিজ শাড়ি পেয়েছি খুব সুন্দর, ত্রিনা ভট্টাচার্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি, most welcome to our live, and thank you so much for the open feedback. Share, just share কর। 1 ঘন্টা পরে এসেছি তো একটু শেয়ার করছি, নাহলে কেউ এমনিতেও আপডেট পায় না, পাবে না। নাহলে আজকাল ফেসবুকের অনেক গ্লিচ, হোয়াটসঅ্যাপেরও টেকনিক্যাল গ্লিচ, আধা জনের কাছে কোনো আপডেটই যায় না। আমার শাড়িটার দাম আমি এক্ষুনি বলবো। দিস ইজ আ ভেরি এক্সক্লুসিভ কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক, বাট পরবে যখন মনে হবে একদম পিওর। 20-25 হাজারের শাড়িতে এরকম ডিজাইন আসে, সেমিতে এরকম ডিজাইন কখনো আসে না। সেমি হলেও দিস ইজ প্রিমিয়াম রেঞ্জ। তোমরা যদি সাউথে যাও, এই রেঞ্জগুলো একদম प्रीमियम रेंज सेल है। अराउंड 5 to 5.5 के में ये सब साड़ियाँ सेल होती है। 5000 से 5500 तक ये सब साड़ियाँ सेल होती है। পুজোর আগে আমি কটন পোচাম্পল্লি ট্রাই করছি, বাট নট শিওর অ্যাকচুয়ালি। আমার কটন, বারবার মেরে কান में आवाज आ रही। বিকজ আমার ভিভার হি ইজ অলসো ব্লেসড উইথ আ বেবি গার্ল, তো ও নিজে ওইসব নিয়ে বিজি ছিল, মানে আমার যে পোচামপল্লির ভিভার, তো সেই জন্য ও মানে একটু ইনঅ্যাক্টিভ ছিল, বাট বলছিল যে স্টক পাঠিয়ে দিয়েছে, লেটস সি। ব্ল্যাক শাড়িটা পেয়েছি অ্যাজ ইউজুয়াল, বিউটিফুল কোয়ালিটি, থ্যাংক ইউ জহুরি সিনা দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে শাড়িটার কোয়ালিটিটা দারুণ, একদমই এটা এক্সক্লুসিভ রেঞ্জ। আমি আগের লাইভগুলোর মধ্যে আপডেটই পাইনি, মনে হচ্ছে অনেকদিন পর লাইভ দেখছি। প্রপার আপডেট কারোর কাছে যাচ্ছে না, আমি জানি না কেন। দেখি পুজোর পর আবার দেখছি কোনোভাবে নতুন করে ব্রডকাস্ট পাই, এখন টাইমই পাইনি এই কদিন। আর মানে আমার আরুকে নিয়ে এত বিজি থাকছি, দিয়ে তারপরে আবার মানে এগুলো আলাদা করে করার আমরা সময় সুযোগ কোনোটাই হয়নি। বাট স্টিল আই এম কন্টিনিউইং দ্য লাইভস, লেটস সি কতটা কি করতে পারি। সবাই তো নোটিফিকেশনও পাচ্ছে না লাইভের, আর আমি আসতেও 1 ঘন্টা করে দেরি করছি, যেটা উচিত নয়, বাট যা টাইম বলছি সেই টাইমটা মেনটেন করতে পারছি না কোনোদিনই। এবার স্টার্ট করবো। হাই পাহিলি, আই ডোন্ট গেট এনি রিপ্লাই অন হোয়াটসঅ্যাপ। Okay, we will check. You have asked, you have made query for a neck piece, right? That was already sold out. We have told you. Similar piece, if we get any, we will definitely get back to you. मेरे इधर क्यों नहीं आ रहे लाइव? আলোচনা জাস্ট ঘুমিয়েছে, জাস্ট একটু আগে ঘুমিয়েছে।
স্টার্ট করছি। Oh, today my present GPay number is blocked, so we will provide those who will be booking for the sarees. We will give you an alternate number. You can pay over there for 24 hours. I don't know, for some registration or something purpose it got blocked for 24 hours. চলো স্টার্ট করছি আজকের লাইভ। ओके स्टार्ट करছি আজকের লাইভ। आई एम वेयरिंग अ प्रीमियम कंची पट्टू सिल्क साड़ी। इसका MRP जाता है 5 to 5.5 के। माही का MRP है 2950 ओनली, 2950 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया प्राइस है। बहुत ही प्रीमियम रेंज की साड़ी है। आप जब पहनोगे देख के नहीं लगेगा कि एक सेमी कांची पट्टू पहन रहे हो, लगेगा कि आप 20-25 हजार की साड़ी ही पहन रहे हो। इतना बढ़िया क्वालिटी है। एंड ट्रास्ट मी व्हेन आई ड्रेप दिस শাড়ি, লাইটটা তোমার ফেসটাকে পুরো হোয়াইট করে দিচ্ছে। এটা মাঝে মাঝে আমার মানে লাইটের প্রবলেম না, এটা আমার মানে স্ক্রিনের রেজলিউশনের প্রবলেম। মাঝে মাঝে স্ক্রিন থেকেই লাইটের কিছু একটা প্রবলেম হয়, জানি না কেন। দেখো व्हेन आई ड्रेप दिस साड़ी, जस्ट चेक इसका फॉल देखिए। इसका प्लीटिंग करने के लिए 2 मिनट भी टाइम नहीं लगा। इतना बढ़िया क्वालिटी है ये साड़ी की। दिस इज साड़ी नंबर 1। इफ यू वांट माय साड़ी यू कैन मेंशन साड़ी नंबर 1। रनिंग में ब्लाउज पीस है सेम लाइक द बॉर्डर शेड। जैसे मैं सॉलिड कलर की ब्लाउज पहन रही हूँ, सेम सिल्क में रनिंग में ब्लाउज पीस है। 2950 इज द प्राइस। विद डिस्काउंट प्राइस जाएगा 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। তুমি ছোট ছোট ভিডিও পোস্ট করতে পারো, আরো বেশি শাড়ি দেখতে পাবো। আই উইল ট্রাই আফটার পুজো। এখন মানে ব্যাপারটা পুরো আনঅর্গানাইজড হয়ে আছে, এখন তো পুজো এসেই গেল। এই কদিন তোমরা দেখতে থাকো যেভাবে কালেকশন গুলো দেখাচ্ছি, তারপরে পুজোর পরে উই উইল অর্গানাইজ সামথিং এলস, ঠিক আছে। दिस इज साड़ी नंबर 1। साड़ी नंबर 1 प्राइस टेस्ट 2750 विद डिस्काउंट। ये इतना ही बढ़िया क्वालिटी है। 5 to 5.5 के रिटेल प्राइसिंग जाएगा। एंड ऑनलाइन में भी 3000 থেকে 3500 প্রাইস হবে। আমার প্রাইস ইজ অনলি এন্ড অনলি 2750, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। শাড়ি নাম্বার 2 তে আমরা আরেকটা কাঞ্চি পাট্টু দেখাবো। कांची पट्टू साड़ी स्टार्ट्स इन साउथ अराउंड 8K। आई नो दैट, बट देखिए प्योर सिल्क बोल के भी 5 to 6000 में ये सब साड़ियाँ सेल होती है। बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी है। दिस इज द पल्लू, रनिंग में ब्लाउज पीस है। नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ। कांची पट्टू का देखिए नेक्स्ट कलर। This is saree number 2, very very premium range. Our WhatsApp booking number is 8582859378. Payment mode is GPay, PhonePe, bank transfer, Paytm, COD, credit card, part payment. All options are available. This is saree number 2, very exclusive series, premium range है। कांची पट्टू सिल्क साड़ी, कांची पट्टू सिल्क साड़ी অসাধারণ দেখতে। साड़ी नंबर इज 2। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। काछ থেকে দেখে নিন, ভীষণ ইউনিক দেখতে। दिस इज द बॉडी, देख के एकदम प्योर सिल्क की तरह ही लुक्स क्रिएट करने वाला है। एंड पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है ये साड़ी। प्राइस इज आफ्टर डिस्काउंट 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कांची पट्टू 2750, फ्री शिपिंग। देखুন दिस इज द फॉल। दिस इज साड़ी नंबर 2, कांची पट्टू 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা। दिस इज द ब्लाउज पीस। आहा কি দারুণ ব্লাউজ পিস দেখো। ईच एंड एवरी साड़ी विल हैव द सेम बॉर्डर कलर्ड ब्लाउज पीस, ठीक है। बॉर्डर का जो कलर है उसी कलर का ब्लाउज पीस रहेगा। एंड एकदम एक्सक्लूसिव प्रीमियम रेंज है। गिव अस ऑप्शन वाइल बुकिंग, ये गारंटी दे सकती है एकदम बजट प्राइस में प्रीमियम कलेक्शन मिल रहे। दिस इज साड़ी नंबर 2, प्राइस जाएगा तो बाद में कर 2750 विद डिस्काउंट। 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। साड़ी नंबर 2, कांची पट्टू सिल्क साड़ी 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया।
চলো শাড়ি নাম্বার 3 দেখাবো, আবারও একটা অসাধারণ পিস। শাড়ি নাম্বার ইজ 3, অসাধারণ দেখতে। শাড়ি নাম্বার 3 দেখো, মারুনের সাথে গ্রিনের কম্বিনেশন। প্রিমিয়াম রেঞ্জ কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক শাড়ি, কোথাও भी পরে যাও, কোনো অকেশনে পরে যাও, দুর্দান্ত দেখতে। সিরিজটা কেউ দেখে বুঝতেও পারবে না ইউ আর ওয়্যারিং আ 2750 वाला साड़ी, देख के लगेगा एकदम प्रीमियम रेंज है। 5 to 5.5 के प्राइस है। दिस इज साड़ी नंबर 3। 3 नंबर शाड़ी এটা विद डिस्काउंट कांची पट्टू सिल्क साड़ी, प्राइस जाएगा ओनली 2750। प्रीमियम रेंज की एक्सक्लूसिव सिल्क साड़ी दिखा रही हूँ, 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कांची पट्टू सिल्क साड़ी, शाड़ी जस्ट क्वालिटी देखो, जस्ट चेक द क्वालिटी, द फॉल, द richness of the साड़ी। प्राइस इज वेरी रीजनेबल एज पर द साड़ी। प्राइस चाह रहे, लाइक कमेंट शेयर करके डन कर दीजिए। पॉटलक के लिए एंट्री चल रहे, लाइक कमेंट शेयर करके डन लिख दीजिए व्हाट्सएप, सॉरी यहाँ पे कमेंट में। दिस इज द ये वाला এই যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস নাম্বার 4 नहीं 3, ये साड़ी नंबर 3 है। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी, এই যাচ্ছে শাড়ির ব্লাউজ পিস। আর এই দেখুন এন্টায়ার শাড়ির লুকস, অসাধারণ দেখতে। কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক শাড়ি, প্রাইস যাচ্ছে অনলি 2750, খুব সুন্দর, খুব। প্রাইস 2750, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। শাড়ি এগুলো জাস্ট স্টিল ডিল অফার প্রাইস ইউ আর गेटिंग। শাড়ি इधर भी ये कौन है? अभी नंबर 4 दिखा रहे, सबके फेवरेट कलर शेड जो हम लोग कांजीवरम में ढूंढते हैं, पर्पल कलर। कांजीवरम का एकदम सिग्नेचर कलर है, देखिए पर्पल एंड ग्रीन। इट्स अ प्रीमियम रेंज कांची पट्टू सिल्क साड़ी, प्राइस जाएगा विद डिस्काउंट 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द पल्लू, दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। ये जाচ্ছে एंटायर लुक। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर इज 8582859378। पेमेंट मोड जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफार, पेटीएम, सीओडी, क्रेडिट कार्ड, पार्ट पेमेंट सब ऑप्शन अवेलेबल আছে, ঠিক আছে। যাদের যে শাড়িটা, ইফ ইউ লাইক এনি অফ দিস সারিজ, जस्ट मेंशन द साड़ी नंबर एंड गेट बैक टू अस इन आवर व्हाट्सएप। जस्ट साड़ी नंबर मेंशन करके व्हाट्सएप कर दीजिए। हर एक साड़ी बहुत सुंदर होगा, प्रीमियम रेंज होगा, क्वालिटी इज एक्सट्रीमली गुड, क्वालिटी वाइज प्राइस विल बी वेरी रीजनेबल एज यूजुअल। दिस इज द साड़ी, देखिए तो खींच रही है, एक भी खींच रहे, এই যাচ্ছে শাড়িটা। इट्स अ कांची पट्टू सिल्क साड़ी। दिस इज साड़ी नंबर 4। दुर्दांत क्वालिटी, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड क्वालिटी वाइज इट्स वेरी प्रीमियम, प्राइस वाइज वेरी रीजनेबल। 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज, इसमें ऑरेंज नहीं है। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी, सिग्नेचर कलर ऑफ अ कांजीवरम, पर्पल एंड ग्रीन। प्राइस जाচ্ছে ओनली कांजीवरम, पैठानी, सबका ये सिग्नेचर कलर शेड है, पर्पल एंड ग्रीन। साड़ी नंबर इज 4 विद डिस्काउंट, प्राइस इज 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इट्स अ प्रीमियम कांची पट्टू सिल्क साड़ी, ठीक আছে। नंबर 5 দেখাবো, वो वाला পাঁচ নম্বরের শাড়ি দেখাচ্ছি। ইটস আ প্রিমিয়াম কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক শাড়ি, উফ দুর্দান্ত। আমারটা পার্পল বর্ডারে যাচ্ছে, সেম শাড়িটা গ্রিন বর্ডারে যাচ্ছে। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 8582859378। पेमेंट मोड जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, सीओडी, क्रेडिट कार्ड, पार्ट पेमेंट, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। दिस इज अ प्रीमियम कांची पट्टू सिल्क साड़ी, देखिए दुर्दांत देखते। दिस इन पर्पल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज इन ग्रीन कॉम्बो। लाइक कमेंट शेयर करके डन लिख दीजिए। एंट्री इज गोइंग ऑन। दिस इज साड़ी नंबर 5। 5 নম্বরের শাড়ি এটা,
ডিসকাউন্টেড প্রাইস যাবে 2750, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, অনলি 2750, 2750 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এই যাচ্ছে শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 5, প্রাইসড এট 2750, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এন্টায়ার শাড়িটা একটা অসাধারণ লুকস ক্রিয়েট করছে, এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অফ দ্য শাড়ি। এই যাচ্ছে শাড়ি ব্লাউজ পিস, মারাত্মক দেখতে। শাড়ি নাম্বার ইজ 5, 2750 with discounted price, 2750 free shipping all over India. Premium exclusive Kanchi Pattu silk saree. WhatsApp booking number 8582859378. Payment mode GPay, PhonePe, bank transfer, Paytm, COD, credit card, part payment, all options are available. Immediate dispatch हो जाएगी, 2 से 3 दिन में डिलीवरी भी हो जाएगी। This is saree number is 5. Price গেল 2750, free shipping all over India. এবার দেখাবো আমরা নাম্বার 6। প্রচুর কালার অপশনস দিচ্ছি, যাদের যেটা পছন্দ হচ্ছে नंबर मेंशन करके व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन प्लीज गिव अस ऑप्शंस व्हाइल बुकिंग। नाउ वी विल बी शोकेसिंग साड़ी नंबर 6। दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेड। মাহিলি মাল কটন গুলো খুব সুন্দর, জুয়েলারিটাও বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ স্বাতিদি, অল ডান দি আইভি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার, এন্ট্রি গোয়িং অন, বিউটিফুল কালার কম্বিনেশন, থ্যাংক ইউ মঞ্জিলা দি। নেক্সট শাড়িটা জাস্ট দেখো, গ্রিনের সাথে পার্পল, कांची पट्टू सिल्क साड़ी, प्राइस चारे 2750। साड़ी का क्वालिटी फॉल वाइज साड़ी असाधारण, जस्ट আমি কিছু মাইন্ড ব্লোইং साड़ी है एकदम। प्राइस इज वेरी रीजनेबल एज पर द क्वालिटी, ओनली 2750। इट्स अ बटर लाइक क्वालिटी कांची पट्टू सिल्क। आई होप आप लोगों को स्क्रीन में भी पता चल रहा है कि साड़ी की क्वालिटी कितनी बढ़िया है, फॉल देख के ही पता चल रहा है कितना बढ़िया है। देखिए दिस इज साड़ी नंबर 6 with discount price যাচ্ছে 2750, free shipping all over India, only 2750। it's a kanchi pattu silk saree with discount price is 2750, free shipping all over India। এই যাচ্ছে পিসটা, গ্রিন के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन है, গ্রিন एंड पर्पल, ভীষণ সুন্দর ফ্লোই ম্যাটেরিয়াল আছে, অসাধারণ কালেকশনটা। প্রাইস ওয়াইজ ভেরি রিজনেবল অ্যাজ পার দ্য কোয়ালিটি। এই যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। पैन इंडिया फ्री शिपिंग है, आउटसाइड इंडिया एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज एप्लीकेबल। जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे एनआरआई क्लाइंट्स, जो लोग मतलब एक साथ परचेस करके इकट्ठा करते हैं, एक साथ हम लोग शिपिंग करते हैं, वो फैसिलिटी भी है। सो दिस इज साड़ी नंबर 6। साड़ी नंबर 6, इट्स अ कांची पट्टू सिल्क साड़ी, प्राइस एट ओनली 2750, 2750 ओनली। जस्ट चेक द फॉल, शायद फॉल देखुन, ठीक है। प्राइस जाता है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्योर सिल्क। प्योर सिल्क 20-25 हजार तक प्राइस जाता है। इंदिरा राठौर जी को बोल रही हूँ, এটা সেমি অরিজিনাল সিল্ক 2750 হয়, সেমিগুলো 5-5.5 বিক্রি হয়, সেগুলো 2750 যাচ্ছে। और ओरिजिनल प्राइस तो 5 to 5.5 के ऊपर जाता है। तो ये तू हेल्प कर उसको, ये साइड में लेके उसको दे स्कैन करने के लिए। नंबर 7 দেখাচ্ছি, তোমরা একটু স্ক্যান those who are watching the live, it's a kind request to all of you कि प्लीज अंडरस्टैंड बिफोर परचेजिंग। कुछ भी परचेज करने से पहले समझ के परचेज कीजिए। आप लोग शॉप में भी जाके 5-6 हजार के कांजीवरम लेते हो, उसमें भी सिल्क मार्क यूज कर देते हैं। दिस इज नॉट अ प्योर सिल्क। प्योर सिल्क का ऑब्वियसली प्योर सिल्क एक के मतलब लुक अलाइक थ्रेड रहता है, बहुत प्रीमियम रेंज के थ्रेड रहता है, लेकिन सिल्क मार्क सर्टिफाइड प्योर सिल्क नहीं है, ठीक है। प्योर सिल्क ये डिजाइन 20-25 हजार के ऊपर प्राइस जाता है। यही डिजाइन अगर आप लोग रिटेल में देखोगे तो 5-5.5 के ऊपर सेल होता है। ऑनलाइन में 3-3.5 के ऊपर, एटलीस्ट 3.5 to 3.8 के, यू आर गेटिंग एट 2.7। सो इट्स अ वेरी रीजनेबली प्राइस साड़ी। इट्स अ कांची पट्टू सिल्क, प्राइस जाच्छे ओनली एंड ओनली
2750 ফ্রি শিপিং। কালারটা দেখো দুর্ধর্ষ দেখতে। যারা এই কোয়েশ্চেনটাই করছো মানে কোয়েশ্চেনটা একদম মানে ইনভ্যালিড। এটা পিওর সিল্ক কাঞ্জিভারাম 2750 তে আসে কখনো? দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 7। প্রাইস যাচ্ছে, কালারটা জাস্ট দেখো, অসাধারণ একটা কালার শেড। এটা কি কালার বোঝাবো, কালারটা আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, বাট ইটস আ মেটালিক ব্রাউন আর ডি টোন আছে, ভীষণ সুন্দর কালার শেড, অসাধারণ লাগবে পরলে দেখতে। লাল চন্দন কালারের কাছাকাছি, বাট ইটস আ ব্রাউন আন্ডারটোন কালার, ঠিক আছে। প্রাইস যাচ্ছে 2750, কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক শাড়ি। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 7। 7 নম্বরের শাড়ি এটা। অর্পিতা মুখার্জি দি থ্যাংক ইউ। সবার এন্ট্রি হচ্ছে, পটলাকের এন্ট্রি ইজ গোয়িং অন। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 7, কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক শাড়ি। প্রাইস যাচ্ছে only 2750, free shipping all over India. WhatsApp booking number 8582859378. Payment mode GPay, PhonePe, bank transfer, Paytm, COD, credit card, part payment, all options are available. Whichever saree you like, just mention the saree number and WhatsApp us. Don't send screenshots. Screenshot देके booking नहीं होती है, saree number mention करके booking कीजिए, booking हो जाएगी, ठीक है। This is saree number 7। 7 নম্বরের শাড়িটা অসাধারণ দেখতে, যেমন কালার কম্বিনেশন তেমনি কোয়ালিটি। প্রাইস ইজ ভেরি রিজনেবল অ্যাজ পার দ্য কোয়ালিটি। প্রাইস ইজ, গরম লাগবে না, শাড়ির কোয়ালিটি এত ভালো, গরম লাগার কোনো চান্সেসই নেই। 2750, দিস শাড়ি নাম্বার 7। 7 নম্বরের শাড়ি এটা। প্রাইস যাচ্ছে 2750, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এবার 8 নম্বরের লাস্ট কালার দেখাচ্ছি এই সিরিজে। 8 नंबर में ये सीरीज का लास्ट कलर ऑप्शन, দারুণ দেখতে। শাড়ি নাম্বার 8, অসাধারণ দেখতে। প্রাইস যাচ্ছে 2750, फ्री शिपिंग। साड़ी नंबर इज 8। दिस इज द लास्ट कलर शेड ऑफ दिस सीरीज। इट्स अ कांची पट्टू सिल्क साड़ी, एकदम प्योर जो कांजीवरम होता है उसी का लुक अलाइक है। देखिए प्रीमियम रेंज कांची पट्टू सेमी में जा रहे। प्राइस যাচ্ছে 2750, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द पीस, ঠিক আছে। এটা কি শাড়ি নাম্বার 7? সুস্মিতা সাহাদি, হ্যাঁ এটা 7 নম্বরের শাড়ি। প্রাইস যাচ্ছে 8 সরি, এটা 8। এর আগে 7 দেখিয়েছি, যেটা ওই একটু ব্রাউন, মেটালিক ব্রাউন কাইন্ড অফ টোন। এটা 8 নম্বরের শাড়ি। এই যাচ্ছে পিসটা। এটা 8 নম্বরের শাড়ি, এর আগেরটা ছিল 7 নম্বর, এটা 8 নম্বর, ঠিক আছে। প্রিমিয়াম কাঞ্চি পাট্টু, প্রাইস যাচ্ছে 2750, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। চলো নেক্সট পিস দেখাই এবার। নেক্সট পিসটা হচ্ছে, এবার আমরা একটা মাশরু দেখাবো। ऑरेंज कलर में साड़ी जो लोग मांग रहे थे, मशरू डिजाइन का जस्ट देखबें। ये वाला मार्का है, ये वाला नहीं, मशरू डिजाइन का देखूं। बॉर्डरलेस मशरू है एंड बॉर्डर में नंदी है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी मशरू, बॉर्डरलेस मशरू विथ नंदी इन द बॉर्डर, ठीक है। তোমার হাতে চুড়িগুলো কি সুন্দর লাগছে, এটা বেনারস থেকে কিনেছি। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার, দিস ইজ মাশরু, মাশরু দেখাচ্ছি, নন্দি মাশরু, ঠিক আছে। খুব সুন্দর দেখতে, একটা প্রপার অরেঞ্জ কালারের শাড়ি। দূর থেকে দেখায় কালারটা প্রপার আসছে, কাছে গিয়ে ডিজাইনটা দেখিয়ে দেবো। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 9। আর উঠ গই মাম্মা, কি দেখছিস ওদের? আর মাম্মা দেখো, দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 9। এটা 9 নম্বরের শাড়ি। দেখো এটা মাশরুতে আছে, 9 নম্বরের শাড়ি। বর্ডারটা দেখো, সামোসা লেস আছে, নন্দি আছে। নেক্সট টাইম আমাদের জন্য চুড়ি দেখাবে। দিস ইজ দা পাল্লু। এই যাচ্ছে আঁচলটা, এন্ড এই যাচ্ছে এন্টায়ার লুকস, নন্দি মাশরু।
ওকে, this is the blouse piece. Guess the price of this saree. Guess the price of this saree. This mushroom is also very beautiful. बहुत ही सुंदर है. It's a नंदी मशरू. बताइए इसका प्राइस गेस कीजिए. बहुत सुंदर साड़ी है. सामने दुर्गा पूजा है, उसके बाद दिवाली, भाईफोटा, फेस्टिव सीजन इज टोटली ऑन. तो नंदी मशरूटार प्राइस गेस করুন. दिस इज साड़ी नंबर 9. Mushroom variety of quality we have showcased starting from 1650 starting रेंज से हम लोगों ने अप टू प्योर मतलब जो 15,000 के मशरूम, 20,000 के मशरूम भी दिखाई इस बार. तो इसका प्राइस गेस कीजिए. ममता जी बोल रहे 4,000. एनी मोर गेसेस? इट्स अ वेरी डिजाइनर पीस. देखिए एकदम बुटीक कलेक्शन है. इट्स अ नंदी मशरूम. प्राइस गेस कीजिए. टोटली विविंग में जा रहे, कोई प्रिंट नहीं है. दिस इज साड़ी नंबर 9. प्राइस बोले दीची ममता. ओनली one person has guessed the price of this saree. It's a nandi mushroom. प्राइस गेस कीजिए साड़ी की. एनी मोर गेसेस? एनी मोर गेसेस? রুমা চৌধুরী দি বলছে 2650, আরাধনা দি বলছে 3500. ओके, एटार प्राइस एटा है रूमा दी करेक्ट. इसका प्राइस है 2650. लेकिन आज के लिए विद सब साड़ी में डिस्काउंट दे रहे, तो इसमें भी डिस्काउंट मिलेगी. विद डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगी ये साड़ी एट ओनली एंड ओनली 2400. 2400 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया. 250 रुपीज ऑफ है. 2650 हमारा प्राइस है, उसके ऊपर 250 डिस्काउंट. यू विल गेट एट ओनली एंड ओनली 2400. Nandi mushroom at 2400. Very good quality saree you are getting at budget price. Only 2400. Orange color এ দেখালাম nandi mushroom. এটা saree number 9. ये blue color दे. 10 लिख दे. নেক্সট দেখো, নেক্সট মাশরুমটা দেখো. দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 10. পার্পল কালারে দেখাচ্ছি নন্দি মাশরুম. দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 10. উইথ ডিসকাউন্ট প্রাইস জায়গা 2400. ফ্রি শিপিং. সুন্দর দেখতে শাড়িটা. only 2400. পার্পল কালারে যাচ্ছে নন্দি মাশরুম 2400. হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার ইজ 8582859378. Payment mode is GPay, PhonePe, bank transfer, Paytm, COD, credit card, part payment. All options are available. Very beautiful piece. It's a Nandi mushroom. Priced at only and only 2400. আমার ভীষণ পছন্দের সিরিজ এটা. অনেক দিন ধরে ভাবছি দেখাবো দেখানো আর হচ্ছে না, তাই আজকে দেখিয়ে দিলাম. 2400 only. 2400. फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया. इंस्टेंट बुकिंग, इंस्टेंट कंफर्मेशन चल रहे. इंस्टेंट बुकिंग में कंफर्म होने के बाद कैंसिलेशन या फिर चेंजेस ऑफ कलर नहीं होता है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इंस्टेंट बुकिंग में बुकिंग कंफर्मेशन के बाद कैंसिलेशन या फिर चेंजेस ऑफ कलर शेड्स कि ये नहीं वो चाहिए वैसे नहीं होता है. सो जिसको जो कंफर्म है उसके बाद ही बुकिंग कीजिए. प्राइस আছে 2400. दिस इज শাড়ি নাম্বার 10. এটা 10 নম্বরের শাড়ি. নেক্সট পিস দেখাচ্ছি নন্দি মাশরুম. লাস্ট কালার শেড দেখাবো 11. চলো নাম্বার 11. 11 নাম্বার শাড়ি দেখাচ্ছি. রেড কালারে নন্দি মাশরুম দেখাচ্ছি. হ্যাঁ, ঘাট কাতান না, ওগুলো ওয়ার্ম সিল্ক. যারা সেমিতে নিয়েছো ওটা কাতান নয় কিন্তু ওয়ার্ম সিল্ক. দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 11. 11 নম্বর শাড়ি দেখাচ্ছি নন্দি মাশরুম.
प्राइस जाएगा विद डिस्काउंटेड प्राइस 2400 फ्री शिपिंग। देखो करवा चौथ के लिए एकदम आइडियल पीस है, दिवाली में पहन सकते हैं, लक्ष्मी पूजा में पहन सकते हैं, फिर दुर्गा पूजा में तो कोई भी दिन पहन सकते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है ये नंदी मशरू 2400 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज साड़ी नंबर 11। 11 নম্বর শাড়ি এটা 2400 ফ্রি শিপিং। মহালয়ার আগে এটা লাস্ট লাইভ, মহালয়ার পরে দেখছি লাইভ হবে কিনা, নট श्योर बट आई विल ट्राई। प्राइस जज महालयार आगे मतलब यही संडे के पहले ये लास्ट लाइव है, इसके बाद पूजा से पहले लाइव होगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर, होगा तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। दिस इज साड़ी नंबर 11। 11 नंबर साड़ी नंदी मशरू यू आर गेटिंग एट 2400 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 2400 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया नंदी मशरू 2400। 11 नंबर देखिए दीजिए। चलो नेक्स्ट। अच्छा प्रचुर जोन फेंडी चाहिए वो बैग वाला साड़ी 850 फेंडी के लिए बहुत जन ने रिक्वेस्ट किया था। देखिए रिस्टॉक हुई है, आज देंगे, बहुत जन को देंगे। वो ब्लू कलर से स्टार्ट करते हैं। हाँ ब्लू। कार्ड में सेम नंबर लिखा। দেখো 850 ফেন্ডি আমাদের একবার দেখিয়েছিলাম, এত বুকিং, আজকে আবার দেখাচ্ছি। কানি সিল্ক শাড়ি আছে, এবার আজকে सामने रखा হয়নি মনে হয় কানি। देखो 850 के फेंडी के लिए ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की साड़ी है, बहुत जन का रिक्वेस्ट था। सो এটা 12 নম্বর শাড়ি है। নতুন কালার শেডে দেখাচ্ছি 850 ফেন্ডি। হ্যাঁ আজকে বন্ধেজ আছে, মানে পিওর মডেলের উপরে যেগুলো হয়, মডেলে আজরাক আর বন্ধেজ দুটোই আছে উইথ লাগড়ি পাট্টা, একদম পিওর প্রিমিয়াম রেঞ্জেরটা আছে। দেখো দিস ইজ 850 वाला ফেন্ডি। বাবা এখানে বাবা নেই, ওপেন কর। देखो दुर्दांत कलर शेड, एटा चार्कवाइज ग्रीन काइंड ऑफ कलर शेड है। 850 फेंडी पहनने के बाद बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। प्राइस रेंज पे मत जाइए, बहुत बहुत कंफर्टेबल पीस है, वायरल कलेक्शन है, सबके बहुत डिमांड। आज बहुत सारे न्यू शेड्स है। चार्कवाइज ग्रीन लास्ट बार जो शेड्स दिखाए थे ना वो सब शेड्स नहीं है, आज सब न्यू शेड्स है। 850 এটা 12 নম্বরের শাড়ি। আমি পরে আছি এটা কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক শাড়ি, সাথে লেখা দি 2750। এটা 12 নম্বরের শাড়ি। প্রাইস যাচ্ছে only 850 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ব্লাউজ পিস দিখা দে, এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। এটা 12 নম্বরের শাড়ি 850 ফেন্ডি। প্রচুর ডিমান্ড, পুরো ভাইরাল কালেকশন। আমিও দেখিয়েছি আগে, তারপর আর দেখানোর সময় করে উঠতে পারিনি, সেইবার দেখেছিলাম টোটালি আউট অফ স্টক হয়ে গেছিল, অনেকদিন পরে দেখিয়ে দিলাম আবার। এটা 12 নম্বরের শাড়ি 850, প্রাইস যাচ্ছে 850 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 12। হ্যাঁ চলো নেক্সট কালারটা জাস্ট দেখবে। দেখো এটা 13 নম্বর, 13 নম্বরে আছে, ঠিক আছে। 850 13 নম্বর, দারুন কালার, ওয়াইন কালারে আছে 13 নম্বর। দেখো कैन वी ऑर्डर 2 साड़ीज ऑफ सेम कलर? सारे कलर्स में मतलब 2 पीसेस नहीं है, कुछ कलर्स में 2 पीस है। आज लिमिटेड स्टॉक है इसमें। प्राइस आप नहीं है शायद, आप व्हाट्सएप कीजिए, हो जाएगा। सबका मल्टीपल पीस है, हो जाएगा, आप व्हाट्सएप कीजिए। दिस इज साड़ी नंबर 12 नहीं 13 लिख दे। 13 नंबर আছে 850 ফেন্ডি। प्राइस যাচ্ছে only and only 850 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 13 नंबरे যাচ্ছে 850 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। खूब सुंदर देखते हैं, ये वाइन कलर में है, खोल के दिखा देती हूँ।
इस बार पूरा मतलब इंटरनेट में वायरल कलेक्शन है ये वाला फेंडी। बहुत बहुत बढ़िया पीस है, प्राइस के हिसाब से मतलब बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है। তুমি উল্টো ধরেছো দি। দিস ইজ দ্য পাল্লু। এই যাচ্ছে, উল্টো ধরিনি, ঠিকই ধরেছে। This is the piece. 850 প্রাইস আছে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 13। 13 নম্বরের শাড়ি এটা, 850। এই যাচ্ছে বর্ডার, magenta wine kind of color shade है। ब्लाउज पीस है। लास्ट टाइम बहुत जन को दिया, जिन लोगों के पास डिलीवरी हुई है सब लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। प्राइस जाচ্ছে ओनली एंड ओनली 850। ब्लाउज पीस में भी बॉर्डर है, देखिए ये जा रहे पीस 850। दिस इज साड़ी नंबर 13। 13 नंबर 850। हाँ। लिखिए नंबर। चौदह नंबर देखाচ্ছি। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू যারা লাইভ ওয়াচ করছেন প্লিজ ভিডিওতে রিঅ্যাকশন দেবেন। পটলাক এন্ট্রি ইজ অলসো গোইং অন। এটা নাম্বার 14 ব্ল্যাক। আর ওপেন করছি না, এগুলো ওপেন করাও না করাও তাই। দেখো এটা যাচ্ছে হচ্ছে ব্ল্যাকে। ব্ল্যাক 850 फेंडी ब्लैक कलर जाच्छे এটা, ঠিক আছে। प्राइस इज 850। लगड़ी पट्टा आज दिखा रहे हो? हाँ, प्योर मॉडल आज दिखाऊंगी, एकदम प्रीमियम रेंज की मॉडल दिखाऊंगी प्योर। प्लीज एड माय नेम इन पॉटलक। शी इज डूइंग, दोज हु आर शेयरिंग द लाइव, सबका नाम एंट्री हो रहे, डोंट वरी। ये जा रहे 850 का फेंडी ब्लैक कलर में। देखिए सामने फर्स्ट या दुर्गा पूजा में नवमी के दिन पहन सकते, जिसको ट्रेंडी साड़ीज चाहिए, फिर आप लोग दिवाली में पहन सकते हो, फिर न्यू ईयर पार्टी में भी पहन सकते हो, वो आप सबके मर्जी है। ये ब्लैक कलर है, कोई भी पार्टी में पहन सकते हो। 850 की फेंडी समोसा साड़ी भी बोलते हैं इसको। साड़ी नंबर इज 14। 850 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्लैक कलर में है ये, ठीक है। प्राइस वाइज क्वालिटी इज ऑसम। बहुत सेल किया ये साड़ी, अभी फिर से बहुत दिन बाद आए हैं, लेकिन इन डिफरेंट कलर शेड्स। ब्लैक कलर में है। 850 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। दिस इज साड़ी नंबर 14। 14 নম্বরের শাড়িটা ছিল ব্ল্যাক কালারে। প্রাইস যাচ্ছে ओनली एंड ओनली 850 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। लास्ट कलर 15। 15 নম্বর লাস্ট কালার যাবে হচ্ছে, লাস্ট কালার ইজ ইন রেড। খাদ্দি শিফন সিলভার জারি। আবার বানারস লাইভে দেখাবো। বানারস লাইভে আমি যত ভ্যারাইটির খাদ্দি দেখাই, ওটা আমি নর্মাল লাইভে অতটা ভ্যারাইটি দেখাই না। বানারস লাইভ হবে আবার খুব শীঘ্রই, তখন দেখাবো। রেডি হচ্ছে প্রচুর স্টক, হিউজ কালেকশন আবার দেখতে পাবে তোমরা। बनारस डेस्टिनेशन लाइव आबार हिউজ कलेक्शन देखते हैं, कारण प्रचुर जনের रिक्वेस्ट আছে। सो वी विल कन्डक्ट डेस्टिनेशन लाइव वेरी सून। चलो, दिस इज नंबर 15। 15 নম্বরের শাড়ি এটা। শেয়ার ডান পেলাম 13। শেয়ার ডান, थैंक यू मंजिला दी, थैंक यू। 850 फ्री शिपिंग। दिस इज अ रेड कलर्ड फेंडी। हैंड वॉश हो जाएगा। हाँ, इसमें मतलब हार्श डिटर्जेंट मत यूज कीजिए,
ऑब्वियसली ब्रश यूज मत कीजिए, वॉश हो जाएगा। दिस इज साड़ी नंबर 15, 15 नंबर साड़ी, 15 नंबर साड़ी। 15 नंबर साड़ी रेड कलर में है फेंडी। देखिए इसका बॉर्डर देख लीजिए। प्राइस इज 850, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 15 नंबर में है 850, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 15 নম্বর শাড়ি 850, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। দিস ইজ দ্য পিস। খুব সুন্দর দেখতে, প্রপার রেড কালারে আছে। 850। থ্যাংক ইউ সুমিত্রা দি, সবার নাম এন্ট্রি চলছে, ডোন্ট ওয়ারি। 850, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এটা 15 নম্বরের শাড়ি। ওকে, এবার আমরা মডেল দেখাবো, তোমরা বলো। Do you want to see pure modal silk right now? Yes or no? modal দেখাবো, modal দেখাবো না low range sarees দেখাবো, তোমরাই বলো। low range sarees और pure modal का प्राइसेस अराउंड 4000 के करीबन प्राइस जाएगा। प्रीमियम रेंज में है। आजकल हैंड ब्लॉक बिना देके प्योर हैंड ब्लॉक बोल के सेल होता है 2950, 3000 के अंदर। जब स्क्रीन प्रिंट होता है या डिजिटल प्रिंट होता है तब जाके उतना कम प्राइसेस में जाता है। प्रीमियम रेंज जो प्योर हैंड ब्लॉक की मॉडल है उसका प्राइसेस सब 3500 के ऊपर ही जाता है। अराउंड 4000, 3950, 3850 ऐसे। তো आप लोग बताइए। আমি শেয়ার করছি, যারা শেয়ার করছেন সবার নাম এন্ট্রি হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপ দেখো, স্টিল নো লাক, মানে বুঝলাম না। তোমরা বলো, তোমরা পিওর মডেল দেখতে চাও নাকি प्योर मॉडल और लो रेंज साड़ीज? प्योर मॉडल, ओके। प्योर मॉडल इस यहाँ से আমি র্যান্ডমলি দেখাচ্ছি, ভীষণ কিছু ভালো এক্সক্লুসিভ পিসেস দেখাবো পিওর মডেলের। পিওর মডেল হ্যান্ড ব্লকের কিছু এক্সক্লুসিভ পিসেস দেখাবো, ঠিক আছে? इटालियन क्रेप ब्राउन में अभी नहीं है, फिर से पूजा के बाद, अभी उसका स्टॉक ही नहीं है। प्योर मॉडल, मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड, जस्ट चेक। पॉलिश किया हुआ है, एकदम एक्सक्लूसिव पीस है, टोटली हैंड ब्लॉक में है, प्रीमियम रेंज। इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई स्क्रीन प्रिंट नहीं है, डिजिटल प्रिंट नहीं है। मॉडल बोल के बहुत सारे थान अभी बिकता है, वो सब भी नहीं है। दिस इज अ प्रीमियम प्योर मॉडल सिल्क। दिस अ प्रीमियम प्योर मॉडल सिल्क। इसके ऊपर हैंड ब्लॉक है, प्योर मॉडल के ऊपर हैंड ब्लॉक है। देखो कैमन लागছে শাড়িটা। बॉडी प्लेन में है, दोनों साइड में टोटली हैंड ब्लॉक, अजरक हैंड ब्लॉक, टोटली अजरक हैंड ब्लॉक डन। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। এই যাচ্ছে শাড়িটার আঁচলটা, দেখুন। प्राइस আছে 3950 আমাদের प्राइसिंग আছে, लेकिन अगेन विद डिस्काउंट प्राइस जाएगा विद डिस्काउंट प्राइस जाएगा 3650। अनबिलीवेबल अगेन। এগুলো 4200 তে प्रीमियम प्योर मॉडल मिनिमम 4.2 एंड 5500 तक सेल होता है हमारा
डिस्काउंटेड प्राइस है ओनली 3650 3650 আমাদের ডিসকাউন্টেড প্রাইস স্ক্রিন প্রিন্ট নয় ডিজিটাল প্রিন্ট নয় কাপড়ে কোনো মিক্স নেই দিস ইজ টোটালি পিওর মডেল प्योर अजरक मॉडल दिखाচ্ছি प्योर प्रीमियम रेंज मॉडल का थान है उसके ऊपर हैंड ब्लॉक अजरक है प्राइस इज डिस्काउंटेड प्राइस 3650 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया अनबिलीवेबल प्राइस এ দিয়েছি মানে এই কোয়ালিটির শাড়িটা 4200 থেকে 5500 অবধি সেল হয় we have given this saree at 3650 this is saree number 15 16 16 নম্বর শাড়ি দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস बनारस डेस्टिनेशन लाइव যখন গেছিলাম আমার মা সিমিলার একটা শাড়ি পরেছিল 2023 এর ডেস্টিনেশন লাইভ সবাই চেয়েছিল শাড়িটা তখন সেম পিস রেডি হয়েছিল না দিতে পারিনি দেখো দিস ইজ দ্য পাল্লু 3650 তোমার মডেল ইউনিক আমার আছে একটা বাদনি আজরক মডেল থ্যাংক ইউ সুদেশ নাদি দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস খান খান চুড়িয়া প্রাইস খুব ভালো প্রাইস থ্যাংক ইউ মঞ্জিলা দি দিস ইজ পিওর একদম পিওর হ্যান্ড ব্লক মডেল আছে নাম্বার ঠিক সে দেখ বাতা 16 এটা 16 নাম্বার শাড়ি যাবে প্রাইস ইজ ওনলি এন্ড ওনলি 3650 16 number pure model price is 3650 ओके टुडे दोज हु आर बुकिंग साड़ीज आज हमारे जो रेगुलर जीपे नंबर है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसीलिए मनी रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग ऑल्टरनेट जीपे नंबर दे दिया सबको ठीक है चलो नंबर 17 मेरे को क्यों दे रही है यहाँ से लिख क्या 17 लगड़ी पट्टा किस रेंज में बांधनी रेंज में है दिस इज साड़ी नंबर 17 दिस इज ऑल्सो प्योर अजरक मॉडल होल्ड द साड़ी साड़ी नंबर 17 হোয়াইটের কম্বিনেশনে অনেকে পিওর মডেল চেয়েছিলে আজরক মডেলে দেখো হোয়াইট কম্বিনেশনে দেখাচ্ছি ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা উইথ ডিসকাউন্টেড প্রাইস 3650 this is saree number 17 WhatsApp booking number is 8582859378 payment mode is GPay PhonePe bank transfer Paytm COD credit card part payment सब ऑप्शंस अवेलेबल है ऑफिशियली मैं बोल सकती हूँ पूजा से पहले ये लास्ट लाइव है अगर कोई एक्स्ट्रा लाइव होगा तो हम लोग 21 को डिक्लेयर कर देंगे मतलब महालया के दिन हम बैग का लाइव होगा 21 तारीख के बाद बनारसी बैग्स का लाइव होगा इमीडिएट डिस्पैच हो जाएगा क्योंकि बैग स्टॉक आने के बाद ही हम लाइव करेंगे तो वो इमीडिएट डिस्पैच हो जाएगा सब लोगों ने ऑर्डर किया था बहुत सारे बैग्स ডেস্টিনেশন লাইভে শাড়িগুলোর কথা বলছি তোমার একটা ওয়ার্ম সিল্ক আর একটা পটলাকের গিফট ওটা এই উইকে ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে দিদি ঘাট ওয়ার্ম সিল্ক সবার পেন্ডিং আছে এখানে সুদেশ নাদি আছে মঞ্জিলা দিকে বলছি ওই পার্পল কালারের ঘাট ওয়ার্ম সিল্ক প্রচুর জনের পেন্ডিং আছে ওটা আমার অ্যারাউন্ড 70 to 80 পিসেস অর্ডার ভুল করে অন্য কালারে বানিয়ে ফেলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেটা আমরা সবাইকে রিলিজ করে দিই না মানে 2-3 জনকে ডিসপ্যাচ করার পর দেখছি আরে ওরা কালার ভুল পাঠিয়েছে তো সেটা আবার প্রসেসে গেছে সেই জন্য টাইম লেগেছে না হলে ওই শাড়ি এত টাইম লাগতো না ঠিক আছে আর পটলাগের ওই শাড়িটা ওরা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে বা মিসম্যাচ করেছে তাই জন্য অন্য শাড়ি আমি ওর সাথে পাঠিয়ে দেবো যদি সেম কালার না থাকে জাস্ট জয়েন করলাম মডেলগুলো ফার্স্ট থেকে আবার রিপিট করে দেবে প্লিজ দিস ইজ দ্য সেকেন্ড শাড়ি অফ মডেল এর আগে একটাই ব্ল্যাক দেখিয়েছি আমাদের রিভাইন্ড অপশন অন আছে স্ক্রল ব্যাক করে চেক করতে পারো দিস শাড়ি নাম্বার 17 17 নম্বর শাড়ি এটা দিস ইজ আ পিওর মডেল সিল্ক हैंड ब्लॉक अजरक वेरी यूनिक पीस অপোজিট পার্ট দেখ लीजिए दिस टोटली हैंड ब्लॉक এটাতে কিন্তু কোনো মিক্স নেই কোনো ডিজিটাল প্রিন্ট নেই আজকাল মডেলের অনেক রেপ্লিকা बहुत सारे 2100 में मॉडल बोल के सेल होता है 2900 में मॉडल बोल के सेल होता है बट दिस इज एक्चुअल प्योर मॉडल है
ये 42 से 5500 तक सेल होता है। प्राइस যাচ্ছে विद डिस्काउंट 3650 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इट्स अ प्योर मॉडल सिल्क अजरक। दिस শাড়ি নাম্বার 17, 17 নম্বর শাড়ি। আর ব্লকটাও ভীষণ সুন্দর, ব্লকটা ভীষণ সুন্দর। দেখো, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। দিস শাড়ি নাম্বার 17 নম্বর শাড়ি, শাড়ি নাম্বার ইজ 17। নেক্সট 18 নম্বরে দেখাচ্ছি পিওর মডেল। এটা তো আমি রেপ্লিকাও দেখিয়েছি তোমাদের, বাট অবভিয়াসলি রেপ্লিকা অ্যান্ড পিওরের মধ্যে বাবা মডেলগুলো কি সুন্দর। থ্যাংক ইউ। অবভিয়াসলি রেপ্লিকা আর পিওরের মধ্যে তো তফাৎ থাকবেই। দিস ইজ अगेन আ পিওর মডেল। প্রাইস যাচ্ছে 3650। পিওর মডেল সিল্ক আজরাক আছে এটা। ওকে, দেখো বিউটিফুল পিস যাকে বলে। চেক দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। कोड नंबर का स्टिकर इधर भी है। कोड नंबर तो हमारे कार्ड में ही है। देखो, এটা একটা এখন রেপ্লিকা প্রচুর মার্কেটে বেরিয়েছে। इवन आई हैव आल्सो शोन, बट प्योर ही होता है। ये जा रही है इसका पल्लू। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। ঠিক আছে, আর এই যাচ্ছে হচ্ছে শাড়ি বডি পার্ট। ভেরি স্টাইলিশ এন্ড এলিগেন্ট পিস, সবাই পছন্দ করে ডিজাইনটা। इट्स इन प्योर मॉडल, कोई रेप्लिका नहीं है, प्योर मॉडल है जाচ্ছে। दिस इज द पल्लू। ये যাচ্ছে আঁচলটা। ব্লাউজ পিস দেখাবো। प्राइस 3650 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 3650 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। डेडली পিস এটা একদম। শাড়ি নাম্বার 18 नंबर साड़ी, এটা 18 नंबर साड़ी है। 3650 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मैंने इसका रेप्लिका ली है आपसे। थैंक यू। प्राइस इज 3650। दिस इज 3650। साड़ी नंबर 18। 18 नंबर साड़ी है 3650। 19 नंबर 19 में दिखा रहे और एक प्योर मॉडल सिल्क कलर देखिए जस्ट। আমার শাড়িটা কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক সুদেশ নদী 2750। আমি এত শাড়ি কিনেছি না। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার। শাড়িগুলো প্রচন্ড রিজনেবল প্রাইস, কারোর পকেট হার্ট করবে না। ভীষণ ভালো দেখতে। জাস্ট কালারটা দেখো, একদম পিওর মডেলের উপরে যাচ্ছে। हैंड ब्लॉक अजरक। द कलर शेड इज वंडरफुल। उसके ऊपर देखिए हैंड ब्लॉक है अजरक की। बॉर्डर भी देख लीजिए। दिस साड़ी नंबर, दिस पल्लू 19 नंबर শাড়ি। এটা এই যাচ্ছে আঁচলটা। এটা 19 নম্বরের শাড়ি। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। বিউটিফুল ওয়ান্ডারফুল পিস। 19 নম্বর শাড়ি এটা। প্রাইস যাচ্ছে 3650 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 3650। ओनली 3650। जीपे, फोन पे, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, सीओडी, क्रेडिट कार्ड, पार्ट पेमेंट सब ऑप्शंस अवेलेबल है। दिस इज साड़ी नंबर 19। प्राइस যাচ্ছে ओनली एंड ओनली 3650 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। দিস দ্য ব্লাউজ পিস। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 19। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। যেমন কালার শেড তেমনি ব্লকস। 3650 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। শাড়ি নাম্বার ইজ 19। 20 নাম্বারে দেখাচ্ছে আরেকটা মডেল সিল্ক আজরাক পিওরে। আরো रो रही है। 20 नंबर শাড়ি দেখাচ্ছি। দেখো, इट्स अ प्योर मॉडल सिल्क अजरक। नंबर प्योर मॉडल सिल्क अजरक। देखो, हैंड ब्लॉक है। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी। এই যাচ্ছে শাড়িটা, मारात्मक देखते। 20 नंबर साड़ी है ये, प्योर मॉडल सिल्क अजरक में। दिस इज साड़ी नंबर इज 20। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है बॉडी में। बॉर्डर देखिए ऐसे टेम्पल बॉर्डर में जा रहे।
This is the pallu of the sari. Very bright and beautiful piece. This is the pallu of the sari. Blouse piece দেখাবো. Shine number is 20. Price যাচ্ছে 3650. Free shipping. It's a pure modal silk ajrak. एकदम मॉडल प्योर थान है, हाथ में मिलेगा पता चल जाएगा किस क्वालिटी की थान है. दिस इज द ब्लाउज पीस. देखिए कितनी यूनिक है. ये जब आप बना के पहनोगे ना साड़ी का लुक्स एंटायर चेंज हो जाएगा. देखिए. थैंक यू कावेरी दी फॉर सो मेनी कमेंट्स. थैंक यू सो मच. देखो दिस इज साड़ी नंबर 20. এটা 20 নম্বরের শাড়ি. ইটস আ পিওর মডেল সিল্ক হ্যান্ড ব্লক আজরাক. प्राइस যাচ্ছে ओनली एंड ओनली 3650. दिस इज टोटली अ न्यू कॉन्सेप्ट. अजरक में टोटली न्यू डिजाइन है. देखिए एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉक में है. एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉक में अजरक है. प्राइस যাচ্ছে ओनली 3650. दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी. 3650. ब्लाउज পিসটা খুব ইউনিক. 3650. दिस इज साड़ी नंबर 20. 3650. फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया. 3650 ओनली. এক্সেলেন্ট পিস. এটা একদম অ্যাবস্ট্রাক্টে যাচ্ছে. 3650 পড়লে এত মারাত্মক লাগবে বলার কথা নয়. নাম্বার 21 লাস্ট. এটা আজকের দেখানো লাস্ট মডেল সিল্ক হবে. মডেল কতগুলো দেখালে মিস হলো. দিদি একটু রেকর্ডেড চেক করো. আমি বোধহয় কত 16 নম্বর থেকে, আর এটা যাচ্ছে 21 নম্বর. 6টা মডেল দেখিয়েছি আজকে. দেখো অসাধারণ পিসটা. শাড়ি নাম্বার ইজ 21. শাড়ি নাম্বার 21. দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি. এই যাচ্ছে এন্টায়ার লুকসটা. প্রাইস আবার অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্লকে যাচ্ছে. পিওর মডেল সিল্ক আজরাক যাচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ट ब्लॉके. डिस्काउंटेड प्राइस जाচ্ছে 3650. ये क्वालिटी की मॉडल सिल्क 4200 से 5500 तक सेल होता है. वैसे ही क्वालिटी है. ओनली 3650. एब्स्ट्रैक्ट ब्लॉक में जा रहे न्यू कॉन्सेप्ट प्योर मॉडल सिल्क अजरक. प्राइस যাচ্ছে ओनली एंड ओनली 3650. फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया. साड़ी नंबर 21 না 21 নম্বরের শাড়ি. এটা না সেম ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে নেব. ওয়াও জাস্ট অসাধারণ ব্লুটা. থ্যাংক ইউ কাবেরি দি. 20টা পেলাম. থ্যাংক ইউ মঞ্জিলা দি. খুব সুন্দর শাড়ি. 20 নম্বরের শাড়িটা দেখ. প্রত্যেকটা মডেল আমি একদম এক্সক্লুসিভ পিস দেখানোর চেষ্টা করেছি. জাস্ট চেক. দিস ইজ দ্য পিস. শাড়ি নাম্বার 21. 3650. ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া. মডেল সিল্ক. এরপরে আমরা অন্য কিছু দেখাবো. 21 অব্দি মডেল সিল্ক দেখিয়ে দিয়েছি. তোমরা বলো এরপর লো রেঞ্জ দেখাবো নাকি প্রিমিয়াম রেঞ্জ দেখাবো, তোমরাই বলো. লো রেঞ্জেও দারুণ দারুণ ভ্যারাইটি কালেকশন আছে. আচ্ছা আজকে সকালে বোধহয় রিয়া মেসেজ করেছিলে আমরা মণিপুরি মুগা তাসরের দুটো কালার খুঁজে পেয়েছি. বাট অবশ্য তোমার ব্লু এর অলরেডি প্যাকেজিং হয়ে গেছে. বাট স্টিল আমরা দেখাচ্ছি, যদি কারোর পছন্দ হয় নিতে পারো. मणिपुरी मुगा टसर दुटो नतून कलर देखाচ্ছি. एंटायरली स्टॉक आउट था. 2 न्यू कलर्स है. देखिए मणिपुरी मुगा टसर का 2 न्यू कलर्स दिखा रही हूँ. ओके दिस इज साड़ी नंबर 22. बहुत जन को नहीं मिली ये साड़ी. जिसको भी आज मिलने वाला है बहुत ही बढ़िया साड़ी है. देखिए मणिपुरी मुगा टसर अनबिलीवेबल प्राइस है. देबो 1650 আমাদের প্রাইস আছে উইথ ডিসকাউন্টেড প্রাইস 1450. ফ্রি শিপিং এ বান্ধেজ এখনো দেখাইনি. একই দিনে একই সিরিজের সবগুলো দেখিয়ে দেবো, তাই জন্য আমি অন্য ভ্যারাইটি দেখাচ্ছি. বান্ধেজ আবার দেখাবো. দেখো মণিপুরি মুগা টাসারের নতুন দুটো কালার্স খুঁজে পেয়েছে. প্রাইস যাচ্ছে 1450 উইথ ডিসকাউন্ট 1450. ফ্রি শিপিং. Your saree is beautiful. Is it available? My saree probably same color, no more piece. Other colors you will get option. This is saree number 22. जो भी साड़ी आप खोल, ऐसे नहीं है कि मैं जो कलर पहनती हूँ वो बेस्ट कलर है. ऐसे कभी नहीं है. मैं कुछ भी पहन के आ जाती हूँ. ट्रस्ट मी. सारे कलर्स बहुत सुंदर है. मैं अपने ब्लाउज के हिसाब से कोई भी एक साड़ी पहनती हूँ. दिस इज साड़ी नंबर 22. प्राइस যাচ্ছে विद डिस्काउंटेड प्राइस 1450. कल सुबह हाँ इसको लेके आना. साड़ी नंबर 22 पकड़ के लेके आना पड़ेगा ऐसे बोल रहे. साड़ी नंबर 22. छोड़ ये मेरा साड़ी पकड़ के उस तरफ खींचती है. दिस इज साड़ी नंबर 22.
দেখো অসাধারণ দেখতে। इट्स लाइक अ प्योर मूंगा तसर। देखिए प्योर मूंगा की तरह दिखने में है। इट्स अ सेमी मूंगा तसर। बहुत जन को दिया, आज भी मिलेगी, ज्यादा पीस नहीं है, अचानक इन लोगों को मतलब मिली है स्टॉक से। प्राइस जाएगा 1450। ये कलर पहले नहीं दिखाई थी। 1450 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 1450 अनबिलीवेबल प्राइस अगेन। 1450 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। Manipuri Munga Tasar which looks like a pure Munga. Manipuri Munga Tasar which looks like a pure Munga. This is the blouse piece. Sari number 21 eta. Price যাচ্ছে only and only 21. नहीं 22. এটা 22 নাম্বার শাড়ি। 22 নাম্বার শাড়ি যাচ্ছে এটা। প্রাইস যাচ্ছে 1450। 22 not 21. This is 22 1450 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अभी 23 में और एक कलर दिखाऊंगी, येलो। पूजा के टाइम येलो का बहुत डिमांड है। इट्स अ मणिपुरी मुंगा तसर। सेमी कम रेंजर किछु देखाओ ना। 1450 দেখাচ্ছি, এর থেকে কম রেঞ্জ 1450। 1450 সেমিতেই দেখাচ্ছি, দেখো 1450 मूंगा तसर मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी मूंगा तसर एकदम प्योर मूंगा की तरह दिखने में है। इसका शाइन, इसका क्वालिटी, लुक्स वाइज वेरी रिच क्वालिटी। 1450 শাড়ি দেখে মনেই হবে না। বাবা দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 23। হলুদ শাড়িটা দেখুন কি সুন্দর। বাবা বাবাই করে যাচ্ছে সারাদিন। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 23 মণিপুরি মুঙ্গা তাসার। প্রাইস যাচ্ছে 1450। डिस्काउंटेड प्राइस 1450। 1650 प्राइस है हमारा MRP विद डिस्काउंट 1450। लेकिन 1450 की तरह साड़ी नहीं है, दिखने में बहुत ही रिच क्वालिटी है। देखिए दिस इज द ब्लाउज पीस। 23 नंबर शाड़ी। এটা प्राइस যাচ্ছে 1450 फ्री शिपिंग ऑल ओवर। वो बाद में कर दी देरा। দেখো একটা জাল সেমি কাতান দেবো। আবারও তোমরা প্রাইস শুনে অবাক হয়ে যাবে। একটা জাল সেমি কাতান দেব। দুর্দান্ত কোয়ালিটি আছে। 24 সেমিতে সবাই প্রচুর প্রচুর কালেকশন চাইছে। আমরা একটা জালে সেমি কাতান দেখাবো। পেপার উধার একটা দেখো, শাড়িটা জাস্ট দেখবে। only at 1350 free shipping. Sari number is 24 only at unbelievable price 1350। কেউ না এটা 1350 ডিসকাউন্টেড প্রাইস 1350 ফ্রি শিপ। 1650 প্রাইস আছে। ডিসকাউন্টেড প্রাইস সারি নাম্বার 24 জাল সেমি কাতান, ভেরি গুড কোয়ালিটি, ভেরি রিচ কোয়ালিটি। only 1350। साड़ी नंबर 24 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। डिस्काउंटेड प्राइस। इट्स अ जाल सेमी कतान, वेरी रिच क्वालिटी। बहुत जन को दिया ये साड़ी, हाई ऑन डिमांड। जाल सेमी कतान ओनली एंड ओनली एट 1350 डिस्काउंटेड प्राइस। साड़ी नंबर इज 24। डिस्काउंटेड प्राइस 1350। फॉल देखिए साड़ी की, हाथ में लेने के बाद आप लोग बताओगे इस प्राइस में ये साड़ी कैसे दिया। इतनी बढ़िया क्वालिटी है। सेम कलर कैसे देखिए, ये कलर है। 24 हो गया 25। দেখাচ্ছি 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। আবারও দেখাচ্ছি এটা জাল সেমি কাতান। ভীষণ ডিমান্ডিং একটা কালেকশন, আমাদের প্রচুর জনকে দিয়েছি এই শাড়ি। साड़ी नंबर इज 25 जाल मीनाकारी सेमी कतान। प्राइस जाबे ओनली एंड ओनली डिस्काउंटेड प्राइस 1350। अनबिलीवेबल प्राइस। क्वालिटी वाइज अमेजिंग है, दिखने में भी बहुत बढ़िया है। मॉडरेट वेट है, ज्यादा हेवी साड़ी भी नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बॉर्डर देखिए, मीनाकारी बनारसी बॉर्डर, जाल सेमी कतान बनारसी विथ मीना। प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 1350। साड़ी नंबर
25 25 নম্বরের শাড়ি। ज्योति जी बोल रहे बनारस डेस्टिनेशन लाइव फिर से होगा, आप लोगों को चाहिए फिर से? बहुत जन ने मुझे मैसेज किया ये साड़ी चाहिए वो साड़ी चाहिए, तो आप लोगों को फिर से चाहिए बनारस डेस्टिनेशन लाइव। साड़ी नंबर इज 25 25 নম্বরের শাড়ি এটা, প্রাইস যাচ্ছে অনলি অ্যান্ড অনলি 1350 1350। 25 था ना ये, 26 में ये देखा। छब्बीस 26 আর একটা গ্রিন দেখাচ্ছি, প্রচুর জনকে এই গ্রিনটাও আমরা দিয়েছি। প্রাইস আছে সেমি কাতান বানারসি জাল 1350 26 1350 জাল মিনাকারি সেমি কাতান, ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়িটা। প্রাইস যাবে 1350। দেখো গ্রিনের সাথে পিঙ্কের কম্বো, প্রাইস ইজ অনলি 1350। ভেরি গুড কোয়ালিটি। আর আগের দিনের কালামকারী শাড়ি একটাই দেখিয়েছিল, সেই রকম অন্য কালার না, ওটা একটারই মাল্টিপল পিসেস এসেছিল, ওই ক্রেপ সিল্ক কালামকারী। তুই থোড়া ফাস্ট চাইগি। 26 1350। সাউথ ডেস্টিনেশন লাইভ কি বাদ না হবে? হবে, বলবো কবে হবে বলে দেবো। প্রাইস যাচ্ছে, আমি বললাম সাউথের একজনের ভিভার, তো বললাম না হি ইজ ব্লেসড উইথ আ বেবি গার্ল, সো ওই জন্য একটু ইনঅ্যাক্টিভ ছিল। তো তোমরা যখন, তুমি ওদের লাইভে ছিলে না তখন, ওই জন্য আমার একটু ডিলেও হলো। বল सिंगल कलर में है क्या? इसमें सिंगल कलर नहीं होगा। 13 सिंगल कलर में दूसरे पैटर्न में है। এটা 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। साड़ी नंबर 26 1350। 18 নম্বর শাড়িটা কি অ্যাভেলেবেল আছে? হোয়াটসঅ্যাপ করো দিদি, আমরা চেক করে নেব। কি শাড়ি 18 নম্বর তাই মনেই নেই এখন, হোয়াটসঅ্যাপ করো। 26 1350 27 27 देखाচ্ছি, थोड़ा जल्दी करेगी। जब मैं ये कर रही हूँ तब तक तो तू वो कर सकती है। 27 1350। नेक्स्ट कलर देखो, भीषण सुंदर। मैंने जो वेयर किया उसका प्राइस है 2750। दिस इज साड़ी नंबर 27। प्राइस जाट মধুরিমা দি আমি কাঞ্চি পাট্টু সিল্ক পরেছি। হ্যাঁ চাই বানারস ডেস্টিনেশন লাইভ, ওটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডেস্টিনেশন লাইভ, দেখে মন খুশি হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। প্রাইস যাচ্ছে অনলি অ্যান্ড অনলি 1350 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। শাড়ি নাম্বার 27। 27 নম্বর শাড়ি এটা, পিঙ্ক তুতে কালারে যাচ্ছে, তার মধ্যে পিঙ্ক কালারের মিনা। আমারটা কাঞ্চি পাট্টু আছে, মডেলের মাল্টিপল বুকিং আছে, তাহলে আমি রেকর্ডেড দেখবো। হ্যাঁ দেখো রেকর্ডেড। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 27। প্রাইস মাল্টিপল মানে কিন্তু একটা ডিজাইনের 10 পিস হবে না কিন্তু, বাট একের বেশি পিস। তোমার সিরিজ আর আছে, আমি দেখিয়েছি প্রচুর কালার অপশন। দিদি রেকর্ডেড দেখে অপশন দাও, আশা করছি পাবে। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 27। প্রাইস যাচ্ছে 1350 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। শাড়ি নাম্বার 27 সেমি কাতান জাল মিনা, প্রাইস যাচ্ছে 1350 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটাও দেখো সেলফ ভিভ আছে, আর দিস ইজ দ্য বর্ডার। ঠিক আছে, 27 আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এবার আমরা এই মুগার সিরিজটা দেখাবো। একটা অসাধারণ মুগা সিরিজ দেখাবো। यदि 7 तक हुआ ना,
कलर दिखा। ये है क्या? नेक्स्ट एक नया सीरीज दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर है ये मूंगा की सीरीज, एकदम प्रीमियम रेंज की मूंगा है, क्रॉस टोन में, देखिए बहुत सुंदर है। শাড়িটা একটা मूंगा साड़ी আছে, कॉटन बेस्ड सिल्क की तरह फिनिशिंग है, जो हमारा 1650 से 1850 तक जाता है ना मूंगा, वैसे ही ये सीरीज है। बहुत कंफर्टेबल साड़ी है, डबल टोन में है, कॉटन बेस्ड विथ सिल्क फिनिशिंग है। ठीक है, इसका कार्ड था ना, कार्ड दिखा, एक साड़ी में कार्ड है, उधर देख, प्राइस बोले दिच्छी। खूब सुंदर सीरीजটা, कार्ड है, कार्ड वो साइड से कार्ड है, देख। देखते दिखा, वो जो तूने भी स्टिकर दिखाई ना, डिजाइन नंबर दिखा। ये एकदम न्यू स्टॉक है, इसीलिए थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा है। 1 सेकेंड। আচ্ছা, এটার আমাদের এমআরপি আছে 1650, এটার ডিসকাউন্টেড প্রাইস যাবে অনলি অ্যান্ড অনলি 1350, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। 1350, 28 নাম্বার শাড়ি, ডিসকাউন্টেড প্রাইস যাবে 1350। ভীষণ ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। দিদি মডেল যা বুকিং করেছে আমরা আফটার লাইফ চেক করছি, ডোন্ট ওয়ারি। দিস ইজ শাড়ি নাম্বার 28 प्राइस जब 1550 फ्री शिपिंग, ब्लाउज पीस दे वहां से देखो। 1650 प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस जाएगा 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। खूब सुंदर सीरीज, क्यों मिस करो ना। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी, दिस इज द ब्लाउज पीस। इसका मटेरियल इतना अच्छा होगा, मिलने के बाद आप लोग बताइए कैसे मटेरियल है। कॉटन बेस में है, सिल्क की तरह फिनिशिंग है एंड क्रॉस टोन में है। ठीक है, আমি একটা পিওর মডেল নেব প্লিজ, সে কবে থেকে ওয়েট করছি, আমি দেখছি আমরা দেখছি, একটু ওয়েট করো। साड़ी नंबर 28 ओनली एट 1350, कॉटन बेस में सिल्क का फिनिशिंग है। देखिए पीकॉक ब्लू ग्रीन क्रॉस टोन है, उसके अंदर थ्रेड से वीविंग है, दोनों साइड में जरी बॉर्डर है एंड ये जा रहे इसके ब्लाउज पीस। बहुत सुंदर साड़ी है, 1350 फ्री शिपिंग। साड़ी नंबर 28 1350 फ्री शिपिंग। 29 দেখাবো এবার। नेक्स्ट मूंगा दिखा रही हूँ, साड़ी नंबर 29 इज द नेक्स्ट मूंगा। प्राइस इज ओनली एंड ओनली डिस्काउंटेड प्राइस 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दुर्दाন্ত দেখতে। साड़ी नंबर 29 प्राइस যাচ্ছে 1350। की सुंदर कलरটা देखो, जस्ट महाबलीपुरम की तरह ये भी एक बहुत बहुत सुंदर सीरीज है, जिसका मतलब जब तक हाथ में नहीं मिलेगी क्वालिटी कैसा है समझ में नहीं आएगा। कॉटन बेस है, सिल्क की तरह फिनिशिंग है। दिस इज द पल्लू ऑफ द साड़ी, इट्स अ मूंगा। प्राइस जा रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस 1350। दिस इज साड़ी नंबर
29 नंबर साड़ी प्राइस जाबे 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। बहुत सुंदर साड़ी है। 29 नंबर साड़ी 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इस द ब्लाउज पीस। 30 दिखाती हूँ इसके बाद। साड़ी नंबर इज 30। साड़ी नंबर 30 देखুন কালার শেড দেখুন। স্যাপ গ্রিনের সাথে প্রুশিয়ান ব্লু, স্যাপ গ্রিনের সাথে প্রুশিয়ান ব্লু। আজকে তো শিফন দেখাচ্ছি না দিদি, অন্যদিন দেখাবো। শাড়ি নাম্বার 30 দেখো, অসাধারণ দেখতে। স্যাপ গ্রিন প্রুশিয়ান ব্লু, ভীষণ সুন্দর। এটাও একটা মুগা আছে, কটন বেসে সিল্কের ফিনিশ আছে, পরে ভীষণ আরাম পাবে শাড়িটা। কাউকে গিফটও করতে পারো, নিজেরাও পরতে পারো। আজকে তো দিদি সেমি গাদওয়াল দেখাচ্ছি না। শাড়ি নাম্বার 30 30 নম্বর শাড়ি। এটা 30 নম্বরের শাড়ি, ভীষণ সুন্দর ডিজাইনটা। দিস ইজ দ্য পাল্লু। ভেতরে দেখুন বুটাগুলো দেখুন, জাস্ট একদম ক্রসটোন এফেক্ট যাবে। দুদিকে গোল্ডেন জারির বর্ডার। ডিসকাউন্টেড প্রাইস ইজ 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया 1350। साड़ी का फॉल देखिए, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। ब्लाउज पीस देख लीजिए, दिस इज द ब्लाउज पीस। प्रत्येकटा कलर सुंदर, मटेरियल इज टू गुड, वेरी मच कंफर्टेबल। खुद भी पहन सकते, किसी को गिफ्ट भी कर सकते। बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। 31 नंबर साड़ी 30 এটা 30 নম্বর শাড়ি। 30 प्राइस আছে 1350 डिस्काउंटेड प्राइस। 30 नंबर साड़ी 1350 फ्री शिपिंग। सीको साड़ी है ये, सीको मूंगा यू कैन से। कॉटन बेस में सिल्क का फिनिशिंग है, सीको मूंगा। दिस इज 31। कलर देखो, 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मरून एंड ब्लैक, फुल सिल्क के तरह फिनिशिंग दे रहे, कॉटन के तरह कंफर्ट है साड़ी में, लेकिन सिल्क के तरह फिनिशिंग है। बहुत कंफर्टेबल साड़ी है। 1350 देखिए, पूटा देखिए, 1350 डिस्काउंटेड प्राइस। 31 नंबर साड़ी 1350 फ्री शिपिंग। ब्लाउज पीस 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द ब्लाउज पीस। खूब सुंदर देखते। 31 এর প্রাইস যাচ্ছে 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 32 দেখাচ্ছি আমরা নেক্সট। थर्टी टू जाच्छे 1350 अगेन। आज टिश्यू साड़ी तो नहीं दिखा रहे। 32 1350। 32 नंबर कलर देखो, इट्स अ सीको मूंगा। बजट प्राइस में बहुत बढ़िया कलेक्शन है। कॉटन के तरह इसका फिनिश, कंफर्ट है, सिल्क के तरह फिनिशिंग है। इट्स अ सीको मूंगा। 32 नंबर শাড়ি। এটা পার্পলের সাথে যাচ্ছে ইঙ্ক ব্লু এর কম্বিনেশন। सीको मूंगा प्राइस যাচ্ছে 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। 33 দেখাবো এবার। আবারও ভীষণ সুন্দর একটা কালেকশন দেখাবো। 33। আচ্ছা, প্রবাবলি আজকে অফিসিয়ালি পুজোর আগের লাস্ট লাইভ, বাট স্টিল যদি মহালয়ার পরে লাইভ, ব্যাগের লাইভ হবে মহালয়ার পর, বা মহালয়ার দিনও হতে পারে। 21 प्रोबेबली वी विल कंडक्ट द बैग लाइव। ठीक है, बनारस बैग लाइव बहुत जन को चाहिए था, वो दिखा देंगे। 33 এর কালার দেখুন, ক্রস টোনে যাচ্ছে। গ্রিন এন্ড রেড का क्रॉस टोन है। एंड दिस इज द पल्लू। এই যাচ্ছে আঁচলটা। 33 प्राइस যাচ্ছে 1350 डिस्काउंटेड प्राइस। सीको मूंगा कॉटन बेस सिल्क फिनिश साड़ी है, बहुत सुंदर है साड़ी, वेरी मच कंफर्टेबल। ब्लाउज पीस से ग्रीन एंड देखिए पिंक का डबल टोन जा रहे, बहुत सुंदर है। एंड ये जा रहे इसका ब्लाउज पीस। दिस इज साड़ी नंबर 33। प्राइस যাচ্ছে 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 34 দেখাচ্ছি। Those who are not getting reply after live, we will reply to every one of you.
इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी न्यू टू मी बनारस बैग्स। हाँ, बनारस जो बैग्स इस बार हम लोगों ने दिया वो सब लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत रीजनेबल प्राइस में था। कितने प्राइस था? 320, 299। बहुत जन को चाहिए था तो फिर से हम रिस्टॉक करें। वो 21 हाँ महालया है, उस दिन हम लोग इवनिंग को लाइव कर देंगे, मतलब ऐसे ही 5-6 बजे लाइव आएंगे, ठीक है। दिस इज हाई गॉट द खड्डी नाउ, थैंक यू, मोस्ट वेलकम नीतू जी। जब पहनोगे आप प्लीज फोटो शेयर कीजिए। दिस इज साड़ी नंबर 34 नंबर साड़ी है। 3 आई मिस्ड बनारस लाइव, फिर से होगा बनारस की लाइव। प्राइस যাচ্ছে ओनली एंड ओनली 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्लाउज पीस 34 नंबर শাড়ি, প্রাইস আছে 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 34, 35 ये थोड़ा प्लीज 35 जल्दी जल्दी, दूसरे में कर ना सकता। ये 3 कंप्लीट कर दिया। 35 এটা 35 নম্বর শাড়ি, 35 নম্বর শাড়ি, প্রাইস যাচ্ছে 1350, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ভীষণ সুন্দর দেখতে, কটন বেসে যাচ্ছে, সিল্কের ফিনিশিং, সিকো মুঙ্গা শাড়ি। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। প্রত্যেকটা শাড়িতে এরকম যাচ্ছে থ্রেড ওয়ার্ক। প্রাইসটা ओनली एंड ओनली 1350, 1350 फ्री। इट्स अ सीको मूंगा, सिल्क फिनिशिंग में है, कॉटन की तरह कंफर्ट है। सीको मूंगा, प्राइस जाচ্ছে ओनली एंड ओनली 1350। कलर कॉम्बिनेशन इज ग्रेट। चेक द ब्लाउज पीस, ओनली एट 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज साड़ी नंबर 35, 36 वहां पे पिन अटका हुआ है। साड़ी नंबर इज 36, प्राइस जा रहे 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। देखिए, दिस इज अ किडनी बीन कलर और वाइन कलर ऑल्सो यू कैन सी, भीषण सुंदर देखते। सीको मूंगा साड़ी, सिल्क फिनिशिंग में, कॉटन का कंफर्ट है, बहुत सुंदर साड़ी है, गोल्डन जरी भी है। प्राइस जाচ্ছে ओनली एंड ओनली 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 36 नंबर साड़ी 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्लाउज पीस 36 1350, ठीक है। हर एक कलर सुंदर है। ट्राई टू गिव अस ऑप्शन while बुकिंग। आफ्टर लाइव वी विल चेक एंड रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ यू। लास्ट कलर है ना, 37 सेकेंड लास्ट कलर देखুন, সিকো মুঙ্গা। 37 नंबर साड़ी, भीषण सुंदर क्वालिटी। 37 नंबर साड़ी 1350, कलर इज एक्सीलेंट, ब्लू एंड ग्रीन का डबल टोन है। 37 नंबर साड़ी 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 37 नंबर শাড়ি 1350, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। পুজোতে ফার্স্ট ইয়ার আমাদের এবছরের কন্টেস্ট হবে শারদ সুন্দরী। দিস ইয়ার অলসো we will be conducting শারদ সুন্দরী contest. Let's see, I'll announce everything, so please don't forget to share all your pictures wearing माही sarees. So आप लोग जो जो साड़ी पहनोगे प्लीज हमारे साथ पिक्चर शेयर कीजिए। ऑफिशियली आज लास्ट लाइव है दुर्गा पूजा से पहले, लेकिन 21 महालया के दिन बनारसी बैग का लाइव होगा, एंड 21 के बाद अगर कोई साड़ी का लाइव होगा तो मैं बता दूंगी आप सबको, ठीक है। साड़ी नंबर 37 नंबर साड़ी, এটার প্রাইস যাচ্ছে 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 37 नंबर साड़ी, प्राइस सीको मूंगा साड़ी, सिल्क फिनिशिंग में, कॉटन का कंफर्ट है। 37 नंबर साड़ी, प्राइस যাচ্ছে 1350, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 37
1350 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অফ দ্য শাড়ি, ভীষণ সুন্দর দেখতে। 38 লাস্ট কালার কম্বিনেশন দেখাচ্ছি এই সিরিজের। বাজেট প্রাইসে ভীষণ কমফোর্টেবল একটা সিরিজ, দেখতেও ভীষণ সুন্দর, পরে অনায়াসে সকাল থেকে পরে থাকতে পারেন, এত ভালো কমফোর্টেবল শাড়ি। শাড়ি নাম্বার ইজ 38। এটা ব্লু আর পিঙ্কের ডাবল টোনে যাচ্ছে, এটা আরেকটা অসাধারণ কালার শেড। এই যাচ্ছে এটার আঁচলটা, 5 থেকে দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা শাড়িতে এরকম দেখুন সুতোর উইভিং আছে, স্কোয়ার স্কোয়ার প্যাটার্নে, ভীষণ মিষ্টি দেখতে শাড়িটা। ব্লাউজ পিস দিয়ে 38 নাম্বার শাড়ি, প্রাইস যাচ্ছে 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी, ठीक है। इट्स अ सीको मूंगा साड़ी, प्राइस सिल्क फिनिशिंग में कॉटन बेस है। 1350 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जिसको जो भी साड़ी पसंद आ रहे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए साड़ी नंबर मेंशन करके, वी विल बी डेफिनेटली गेटिंग बैक टू यू ऑल, ठीक है। सबको लाइव चलते चलते रिप्लाई नहीं मिली बिकॉज टीम हैज लेफ्ट ऑलरेडी, तो इसीलिए हम लोग आफ्टर लाइव रिप्लाई करेंगे। वो पटला का गिफ्ट, वो मरून कलर की साड़ी, हाँ हाँ इधर। আমার পুজো স্টার্ট হবে মাহি শাড়ি দিয়ে, অনেকগুলো শাড়ি ঠিক করে রেখেছি পরবো বলে। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো দেখছি পটলাক এন্ট্রি, ওকে। সীমা চক্রবর্তী, SWMS, সীমা চক্রবর্তী, আপনার গিফট। দিস ইজ ইয়োর পটলাক গিফট। This saree is your potluck gift. Very good quality. It's a semi matka. Very good quality. Didi, WhatsApp করুন আপনার অ্যাড্রেস দিয়ে। All done. Please entry my name. যিশোবাড়ি, আমি তোমার মেসেজ কমেন্ট এখন দেখলাম, আমাদের সব এন্ট্রি হয়ে গেছিল অলরেডি, আবার নেক্সট দিন হবে, ডোন্ট ওয়ারি। সো এটাই আছে সীমা চক্রবর্তী দি, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমাদের আপনার অ্যাড্রেস দিয়ে। সীমা চক্রবর্তী দি আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন মেনশনিং ইয়োর অ্যাড্রেস। So this is your potluck gift. This is a semi matka saree, ठीक है। সীমা চক্রবর্তী, আপনি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন মেনশনিং ইয়োর অ্যাড্রেস, ঠিক আছে। সো আজকের লাইভ আমরা এখানে এন্ড করছি। আশা করছি মহালয়ার দিন বিকেলবেলা দেখা হবে ব্যাগের লাইভ নিয়ে। কালকে তো ফ্রাইডে স্যাটারডে কোনো লাইভ হবে না। সানডে মহালয়ার দিন বানারসি ব্যাগের লাইভ হবে, আর এরপরে যদি আর কোনো জুয়েলারি বা শাড়ির লাইভ হয় আমরা মেনশন করে দেব। যদি কোনো শাড়ির লাইভ হয় আমরা মেনশন করে দেব, না হলে আবার দুর্গাপুজোর পর, মানে দুর্গাপুজো দশমী পড়ছে 2nd of অক্টোবর, লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে 6th of অক্টোবর, না হলে আবার লক্ষ্মী পুজোর পরে লাইভ স্টার্ট হবে, ঠিক আছে। সো আজকের লাইভ এখানে এন্ড করলাম। বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল।